フィリピノ語の学習。レッスンのテーマは台所の収納です。Lalagyan ng pagkain. 食品保存容器。Baunan. 弁当箱。Supot ng pagkain. 食品保存袋。Supot sa freezer. 冷凍用袋。Plastic na pambalot. ラップ。Pambalot na aluminyo. アルミホイル。Paminggalan. パントリー。 Kabinet sa kusina. キッチンキャビネット。Drawer sa kusina. キッチンの引き出し。Estante sa kusina. キッチン棚。Lagayan ng pampalasa. スパイスラック。Clip ng supot. 袋クリップ。Sabon panghugas ng pinggan. 食器用洗剤。Sabong para sa makinang panghugas ng pinggan. 食洗機用洗剤。Makinang panghugas ng pinggan. 食洗機。Espongha panghugas. 食器用スポンジ。Sipilyong panghugas ng pinggan. 食器用ブラシ。Sipilyong pangkuskus. こすりブラシ。Pangkuskus. たわしパッド。Patungan ng pinggan. 水切りラック。Lababo sa kusina. 台所のシンク。Salaan ng lababo. シンクのストレーナー。Tuwalyang papel. キッチンペーパー。 Basahang panlinis. 掃除用クロス。Wipes na panlinis. 掃除用シート。Spray na panlinis. 掃除スプレー。 Bolt ng spray. スプレーボトル。Guantes na goma. ゴム手袋。Basurahan. ゴミ箱。Supot ng basura. ゴミ袋。Basurahang pang-recycle. リサイクルボックス。Lalagyan ng compost.
コンポスト容器、 walis, ほうき、 pandakot, ちりとり、 basahan sa sahig, 床用雑巾、 espongha panghugas, 'lalagyan ng compost, 'lalagyan ng pagkain. これらの単語を一生忘れないようにしたいですか？ facaduna.com にアクセスして、このデッキや他の何千ものデッキを無料で練習しましょう。リンクは概要欄にあります。